Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, pagi semua. So as usual, before we start our class, so we just recite Al-Quran, Al-Kitab, Al-Fatihah. Fatihah. Yeah. Okay, class. So before we proceed, I just would like to give some advice and with the COVID-19 outbreak. So so saya harap kamu kamu sihat dan kalau boleh amalkan personal hygiene dan cubalah ikut segala nasihat yang telah diberikan, dan kalau ada kontak dengan dengan rakan yang yang disyaki itu mungkin boleh buat screening, dan kalau tak sihat dan boleh terus pergi ke unit kesihatan. Dan selain pada tu, sama-samalah kita berdoa dan agar isu ni ataupun outbreak ni dihindarkanlah daripada apa yang berlaku sekarang ni. Dan antara doa yang yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah ada mengajar satu doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini satu doa yang elok kita amalkan, dan 3 kali di waktu pagi dan juga 3 kali waktu petang lah, untuk menghindarkan segala mara bahaya kan, kecelakaan dan sebagainya. Alright. So insyaAllah today kita continue dengan dengan kelas kita walaupun secara online. Saya pun guna handphone saja ni, sebab apa saya punya PC ni dia tak ada kamera. So dia tak ada kamera ni jadi payah sikit lah, so saya menggunakan handphone saja ni. Kan hopefully kamu boleh dengar, dan kalau tak dengar kamu boleh letakkan some comment dekat chat, ruang chat ada ruang chat kat situ. So and then mana chat? Okay, this one chat. Okay, alright. So kalau ada apa masalah lah, so saya akan tengok dekat chat tu lah kalau kamu ada permasalahan. And then this one saya menggunakan Webex, dan sebenarnya yang ni is saya cuba record dan boleh record lah. Dulu saya guna dipanggil webinar webinar. Lalu ni dia tukar kepada Webex. Saya sebenarnya dah lama dah tak guna aplikasi ni. Dulu saya pernah guna masa saya belajar dekat overseas dulu, dan buat kelas macam ni juga, and so just so masih lagi ingat lah macam mana nak buat. And cumanya dia ada satu lagi kelebihan, dia ada whiteboard. Cumanya yang sebab skrin saya kecil sangat, so saya tak boleh nak guna lah. So saya rasa memadailah guna sekadar video macam ni lah. So saya harap kamu boleh follow. Baik. So as you can see dekat dalam video tu kan, sebenarnya kita dah dalam previous class kita dah discuss about bold and rivet. Actually rivet. Walaupun saya pernah beritahu dia, in this application benda yang kita nak analyze adalah berkenaan dengan loading, dan dia loading ni is dalam bentuk share loading, and dalam bentuk share loading. Even though the topic is about rivet, and it could be that the application
is using a bowl. I mean, for certain application, maybe it's use a bowl instead of rivet. Okay, so that's why kadang-kadang kita apa ni, dia ada dalam macam kalau kamu tengok soalan, kadang-kadang dia sebut rivet, kadang-kadang sebut bowl. So, tapi yang pentingnya adalah dalam topik ni yang kita nak study is about the type of loading, which is in the topic is called eccentric loading. And tetapi when we zoom in, actually what we want to determine is actually the shear loading on each rivet atau bowl, and then the shear stress and shear stress. Right. So when we talk about apa ni shear loading, dan sebenarnya okay, saya rasa saya boleh saya nak try cuba buka apa ni kalau kamu tengok dalam nota, if you refer the nota, so we just browse through the notes. Itu ni, itu mati ni, tunggu sekejap ni. Rivet. Okay, this one is a bowl. Okay, bowl, alright. Okay, rivet. So, yang ni tak apa, ini just ni, yang ni kamu boleh baca sendiri. Yang ini pun saya dah explain dalam ni. Right. So sebenarnya, so just apa ni kita review sikit. Actually, when we talk about apa ni shear of rivet due to eccentric loading ni, this sebenarnya is actually we have first kita akan ada a group of rivet ataupun a group of bowl. And let's say we have rivet number 1 and rivet number 2, 3, 4, and bowl number 1, 2, and 3, 4. And then there is a force P and ataupun external load P, and then this external load is actually at a certain distance from a group of rivet. Maknanya kita ada group of rivet ataupun bowl, dan in this group of rivet, and we need to determine the punya C, which is a centroid. So so there is a load, external load P, which is exerted on the beam to the group of rivet, and then this P is actually at certain distance E, and so at certain distance E. So bila dikenakan daya P ni, dia sebenarnya bila kita ada daya P, kemudian ada distance, dan dia adalah perpendicular, berserenjang, perpendicular, so it can create a moment. So dalam kes ni, bila kita kata moment, dia sebenarnya adalah moment, arah dia adalah clockwise. Kan? Alright. So bila kita ada direct force P dan juga daya moment, bila kita draw free body diagram bagi setiap rivet ni, so dia akan jadi macam ni. Maknanya P yang tadi, direct P, and kita letakkan pada centroid of the group. Kemudian akan ada daya moment M. So this is the M and daya moment ni. And daya moment ni. Alright. So M sama dengan P kali dengan E. P is an external load. E is a distance daripada centroid ke load P. And so kita ada centroid C, and then kita ada P, and then ada certain distance from C to P. Right. So bila kita ada, when we have a force P and then a moment, so it must have a reaction force acting on each rivet. Dia akan ada reaction force. So that's why kalau kamu tengok ada two type of reaction force. One is we call as a direct shear. Direct shear ni dia sebenarnya is a reactional direct shear force. Direct shear force ataupun reaction direct shear force ni, dia sebenarnya adalah daya P yang dikenakan tu divide by number of bowl.
Kan, kalau dalam kes ni, in this case, so we have ada 4 bowl kan, atau 4 rivet. So direct shear force ni, P is divided by 4, by number of rivet. So maknanya each rivet it will have equally same value of P. So we need to divide by number of rivet. So that's the direct shear force. Kemudian bagi setiap at each rivet or bowl, and kita akan draw one line which is the distance or the line from rivet number 1 to the centroid, rivet number 2 to the centroid, rivet number 4 to the centroid, and then rivet number 3 to the centroid. So this is the line from rivet to the centroid. So from these lines, actually, we can have a perpendicular force. So this perpendicular force we call as tangential force. Now, this tangential force is actually dia akan create a moment. Kan tadi kita ada PM moment sama dengan P kali dengan E kan? Right. So this tangential force dia sebenarnya dia akan create a reactional moment. And saya kata reactional moment lah. And to the centroid. Dan arah dia mestilah berlawanan. Is opposite direction for the moment P. Right? So it's opposite. So that's why you can see the forces, the tangential force is this in this direction. Dia bukan ke atas, dia ke bawah macam ni. Sebab apa? Sebab dia akan hasilkan moment. Force kali dengan jarak ni. Now this jarak, this distance is R1. R1 means that the distance from rivet 1 to the centroid. R2 is the distance from rivet 2 to the centroid. R3 is from bowl or rivet number 3 to the centroid, and R4 is distance from rivet or bowl from number 4 to the centroid. Okay, so this tangential force or reactional tangential force is actually creating a moment in a opposite direction of moment M. So that's why, this forces they can create moment in a counterclockwise. Itu untuk rivet bowl number 1 sama juga kan, bowl number 2, rivet number 2. So kalau kamu tengok arah dia macam ni, so dia akan hasilkan moment arah counterclockwise. So ini arah counterclockwise dan ini arah counterclockwise. Kan? So maknanya setiap bowl ni kan dia akan ada dua daya. Setiap rivet ni, rivet 1, 2, 3, 4 ni, dia akan ada dua daya iaitu daya disebabkan oleh direct shear force dan daya disebabkan oleh tangential force. Right? And so so this is the eccentric loading ataupun the analysis yang akan kita buat lah. And this sebenarnya kita dalam dalam topik ni kita akan ada a group of rivet ataupun a group of bowl kan. Kemudian group of bowl ni dia akan dikenakan daya P ni dia daya yang jauh sikit daripada group of bowl ni, and so dia akan hasilkan moment. So that's why dia akan ada distance daripada centroid to the daya P, and so is given by E tu kan. Okay, alright. So so itu saja kan. So maknanya dia akan ada moment because of this external load P, alright. Tetapi apa yang penting adalah first we need to determine the centroid. Tak apa, nanti kita akan tengok contoh and alright. So so first we need to determine the centroid, and then after that we have to determine the R1, R2, R3, R4, and then direct shear force, and then tangential force, and then we have to analyze for each rivet or bowl, because each rivet or bowl they have two type of bowl forces, direct shear dan juga tangential force.
So we have to do a summation of forces. And because this direction is in y, and then we can resolve this tangential force, we can resolve in x and juga y. So we have a summation of force in x and juga y, and then we have a resultant of forces for each resultant forces for each ball ataupun each rivet. Alright. So alright. So this is apa ni benda yang berkaitan dengan topik ni lah. Itu saja kan. Okay. Ini macam mana kita nak cari nilai tangential force. Yang benda ni pun saya dah tunjuk dah. Kalau katakan untuk rivet number 1 atau ball number 1, F1 sama dengan PE. PE ni adalah moment lah. Moment darabkan dengan R1. Kalau disebabkan rivet number 1. Kalau rivet number 2, R2. So dia akan jadi F2, R2. Di bawah ni adalah apa ni distance daripada setiap from each rivet or ball to the centroid. Okay. But in the exam, the formula is given in the general form lah. So kamu kena tahulah general form ni sebenarnya dia adalah yang ni lah, and daripada general form ni. And so dia sebenarnya adalah ni right. Then as you kalau kamu study dalam soalan exam, and boleh kata every semester ada soalan dengan topik ni. Dan sebenarnya soalan topik ni dia senang untuk kamu sekolah sebenarnya. Kalau kamu buat latihan lah. Alright. Okay. So, okay setakat lah ni boleh follow It's okay. Saya try buat apa ni recorded. So, lepas ni mungkin boleh share dengan kamu lah. Right. So, alright. So, this exercise apa ni yang ni kita dah buat sikit kan. Okay, kita dah buat sikit dalam kelas. So in this example kita akan ada 3 ball, and dia sebenarnya ball atau rivet and could be ball or rivet. So katakan kita ada 3, ada ball number 1, ball number 2, ball number 3, and then tak nampak. Kita ada daya 12 kilonewton, and kemudian apa ni, we have a steel ball. Okay, we have a steel ball, right? By the way, sana saya nak tengok ada apa-apa tak. Okay, kali ni. Okay, alright. So dah boleh Okay, alright. Okay, so kalau dalam kelas saya dah tunjuk macam mana kita nak buat. And apa ni untuk cari nilai-nilai kan. Dalam soalan ni dia kena calculate the maximum ball shear force and stress. Okay. So kamu take note benda yang kita akan cari dulu bila ada soalan macam ni adalah yang pertama nilai yang kita kena cari dulu adalah centroid. Okay. Centroid. So this is the first. Nombor 1 ni kamu kena determine dulu centroid group of ball atau rivet. Now okay, by the way saya dah masukkan dalam group apa ni penyelesaian ni lah. So kamu boleh tengok Now kalau kamu perasan yang ni sebenarnya this example I did for apa ni group yang satu lagi. Group yang satu lagi ni saya just letak ada sedikit perbezaan in terms of centroid ni. Kalau kamu perasan dalam kelas yang previous class saya dah buat, kita dah calculate dah ini. Yang ni saya buat contoh yang lain, bukan contoh yang lain, maknanya cara yang lain in terms of determine the centroid. So in this example I use ball number 3 as reference. In the previous ataupun in our class, kalau tak salah saya letakkan ball 1 as reference. Ball 1 as reference. So dia sebenarnya reference ni kadang-kadang dia it depends. Sometimes in question it mention to you to use certain ball ataupun rivet as reference. But certain in other in certain question maybe
does not require you ataupun it doesn't mention about which bowl or rivet as a reference. So it depends on you. So in this case, I just make two just take bowl 3 as reference in this example lah. And kalau dalam contoh dalam kelas tu saya kata bowl number 1 kan sebagai reference. So kamu boleh tengok perbezaan dia. Baik, equation yang kita guna, yang ni equation, in this equation I'm not sure. I think dia tak bagi dalam ni lah, dalam list of formula Right. So in order to determine the centroid in x coordinate and y coordinate, so we use this formula, summation of x bar a divided by summation of a. So for example, we take bowl 3 as reference. So x bar equal to x1 bar a1. So this value is actually referring to the bowl number 1 ataupun rivet number 1. So this plus x2 a2 plus x bar a3 divided by a1 plus a2 plus a3. Now, so in this example, okay, I take I put negative 75. Why? So apa? Because in the question, kan, dalam soalan, kan, kalau kamu tengok dalam soalan, mana tadi? Sorry. Dalam soalan, kan kamu nampak. Okay, bowl number 3 ni reference kan? Reference. And so bowl number 1 dia sebenarnya di belah kiri. In the left side. So left side we take as a negative 75. And okay. Alright. So 75, negative 75. Okay. Times dengan A1. A1 bowl. And then plus, ini bowl number 2 dia sebenarnya 75. 75 daripada bowl number 3. Dan dia ke kanan. So that's why 75 A2 plus 0 because bowl number 3 sebagai reference lah. Reference dia tak ada distance kan, dia kosong lah. Kosong A3. So divide by A1 plus A2 plus A3. Dan disebabkan dalam soalan mention bowl are identical. Bila identical ni sama. Bila sama maknanya dia punya diameter sama, area semua sama. Right? So that's why area for bowl number 1 equal to area for bowl number 2 equal to area bowl number 3 dan equal to A. Kita just letak A. Kalau kamu nak cari nilai A pun tak ada masalah. Kamu cari lah. A ni area cross sectional area. A equal to pi d square over 4. Kan? So sama je sebenarnya. Tetapi disebabkan untuk memudahkan jalan kira, so we just represent A. And because all the all bowl ataupun ni sama. So kita akan dapat X ni kita akan dapat X bar sama kosong. Apa maksud dia? Maksud dia kosong ni centroid at the X is 0. Kan? Maknanya dekat, maknanya dia sama dengan bowl number 3. Maksudnya pada kedudukan X dekat number 3 itu maknanya dia kedudukan situ. Bowl number 3. Maknanya daripada bowl number 3 dia kosong. Maksudnya dia dekat satu line dengan ni lah, dengan bowl number 3 lah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Right, so sekarang ni kita pergi dekat Y pula. Alright, so in Y kita ada Y bar. So konsep dia sama. So Y bar, so Y1 A1 plus Y2 A2 plus Y bar 1 Y3 per A3 divided by A1 plus A2 plus A3. So Y1 is 120 A1. Maknanya apa ni 120 tu bowl number 1 dia adalah 120 daripada bowl number 3. Dan dia ke atas. And is above A3 is 120. Alright. Plus dengan apa ni bowl number 2 which is 120 above the reference. And then 0. Sebab apa? Sebab reference lah. Reference 0 lah.
So kita akan dapat Y bar sama dengan 80. Apa maksud dia? Maksud dia kedudukan Y ni kan, dia adalah 80 mm daripada C dan dia berada di atas. Kan. Bol nombor 3 kan 80 kan 80 mm. Alright. Okay. So maknanya sekarang ni ni bol nombor 3 kan. Bol nombor 3. So X kosong maknanya dia dekat sini lah, dekat tengah-tengah ni. Dia dekat sini. Kan. So line ni. Lepas tu pula dia kata 80 daripada 3. So daripada sini 80. Kan. Okay. So maknanya lebih kurang tengah ni lah. Okay. Alright. So kita akan dapat macam ni lah. Okay. So kita akan dapat from bol number 3 dia 0.80. Kalau kamu perasan dalam previous class kan kita buat bol from bol number 1 kan. From bol number 1 X bar dia tak sama. X bar dia daripada bol number 1 dia 75. Kan? Betul tak? Okay. Maknanya kalau bol number 1 daripada bol number 1 ni dia 75. 75 daripada bol number 1 ke kanan sini. Sini. Kan? Lepas tu Y dia 40. Maknanya daripada rivet number 1 sebagai reference ni 40 ke bawah. Actually sama je sebenarnya. Kan? Apa yang penting ni kita nak determine dia punya centroid of group. Centroid ni adalah centroid bagi group of rivet. Kan? So kita ada group dia, bentuk dia macam ni. So kita kena cari titik tengah bagi group ni. Okay, boleh Saya rasa saya explain banyak ni. Harap orang faham lah. Okay. Meeting room is unlocked. Okay. Alright. So kalau ada komen apa-apa kamu boleh buat dekat ni dekat chat with everyone tu. Kamu tengok kamu. Okay, thank you. Alright. Semua yang hadir. Okay, so this one is a recorded ni. So mungkin after this hopefully kamu boleh tengok lah. Kamu boleh tengok dan kamu boleh dengar. So mungkin saya ni first time lah. Bukan first time lah. Dah lama saya tak guna Okay, anyway. Okay, right. So this is centroid dia. Centroid dia kat sini tengah ni. Okay. So kita ada R1, R2, R3. Seperti mana yang saya sebut, R1 is a distance from rivet ataupun bol number 1 to the centroid. R2 is distance from rivet 2 to the centroid. R3 from rivet number 3 atau bol number 3 to the centroid. R3. Baik. So this is center dia. Kemudian sekarang ni kita nak cari nilai R. Kan? Kita cari nilai R. So jadi kita cari nilai R. R dekat sini distance dia. Jarak dia berapa? Jarak dia berapa? So dia hypotenuse kan? Saya kadang-kadang terkeliru hypotenuse ke hypotenuse. Hypotenuse. Hypotenuse badak yang. Alright, hypotenuse. So R1 is this. Siapa yang ada left? Ada one left ke? Mana boleh left? Mungkin dia ikut dia apa ni, dia punya line dia. Right? It's okay Bila left, masuk balik Saya pun takut juga kalau saya punya line ni macam tak okay ni join balik Okay. Saya takut juga line saya tak okay, tapi insyaAllah lah setakat ni macam okay lah Alright. So R1 kan. So jarak sini kan. So kamu jangan boring Okay, so kamu ada so we have 40 dan juga 75. So that's why R1 ni adalah dia punya hypotenuse dia. Kan? 40 squared plus 75 squared and then we get 85 mm And then R2 pun sama. R2 kan 75, 40 sama. R1 dan R2 sama. Kemudian R3 ni dia 80. Kan? Daripada distance dia antara rivet 3 ke centroid. Tak nampak rivet 3 sudah centroid. So 80. Kan? Okay, boleh Right. Kemudian itu R1, R2, R3. Lepas itu yang ketiga kita kena cari moment.
Moment Moment ni sama dengan P kali dengan E. P adalah external load being applied. E is distance from centroid to the load ataupun load to the centroid. Now, ramai student salah kat sini. Salah, sayang Sebab apa? Sebab dia tersilap. Dia tunjuk terus tersilap. Tersilap kat mana? Tersilap kat sini. Ada student yang ambil moment 12 kalikan dengan 300 mm ni. Sedangkan 300 ni distance dia bukan dekat centroid. Distance dia dekat bol nombor 2. Kan? And then ada juga yang 300 campur dengan 150. Kan? So 12 kilonewton per times 450. Kan? Because dia tengok nampak line ni kan. So jangan tertipu dengan gambar rajah ni. Kan? So kamu kena draw free, you have to draw free body diagram. So remember, moment is actually from the external load to the centroid of a group of event. Ingat centroid. Okay. Alright. So that's why dalam dalam case ni, so P dia 12 kilonewton, E dia jarak dia 0.3 campurkan dengan 0.075. Okay, so this is a distance daripada from load to the centroid. So we get the value of M. Okay, so kamu try calculate duk dengar ni, lepas tu pada masa yang sama kamu calculate lah. Tak apa, saya bagi masa Kemudian yang keempat adalah kamu kena calculate reactional direct shear force. Reactional direct shear force ni adalah the external load divide by number of bolt. So kita ada 12 kilonewton divide by 3 number of bolt. So kita akan dapat 4 kilonewton. Yang keempat. Right? Kena ingat reaction direct shear force ni nilai dia external load bahagikan dengan number of bolt. Kemudian yang kelima, kita ada reactional tangential force. Reactional tangential force ni adalah the value of by using this formula. Alright, so F1 equal to MR1 divided by R1 squared plus R2 squared plus R3 squared. Right? So M is a moment yang kita dapat di atas, darabkan dengan R. So F1 for R1, F2 for R2, F3 for R3. So disebabkan kan tadi R1, R2 sama kan? So sebenarnya F1 akan sama dengan F2. Dan F3 yang akan berbeza. Okay. Alright. So macam mana kita nak untuk kamu calculate dulu boleh? Kamu calculate dulu. Alright. So sebelum kita proceed boleh Okay, sementara tu saya akan video ni saya ni dulu off dulu. Tak berapa nampak memang sebenarnya actually I can share with you using the ni. Kamu boleh tengok dekat ni, you can actually use the you can this these figures actually I already send you to to the group, so kamu boleh tengoklah. Boleh calculate tak? Cuba calculate lah. You calculate the value of a moment and then dengar suara. Okay, good. F1, F2, F3, calculate So So, saya off dulu saya punya video. Okay. Kamu try calculate dulu. Yang saya ada dekat tepi tu kamu tengok dekat
WhatsApp group tu. Okay. Lepas tu kamu tulis kat chat lah. Berapa nilai yang kamu dapat. Alright, so you just write down the value that you get for moment. Moment tu, and then number 4 is already there. It's okay. So, and then number 5. So maybe you can just write down the value of moment and also reaction attention. Just pause in the chat. Nah. Oh, ada yang dah dapat lah. Okay, good. Okay. Thank you. Right. So please keep that value. Please keep that value. Kemudian, okay, boleh boleh kita proceed Apa nak minum ayam boleh kan? Saya buat. Boleh. Okay, right. Boleh sir, boleh. Boleh Kamu duduk kat mana ni? Dekat ni ke kat mana? Dekat bilik sir. Bilik Dekat pita. Oh, okay. Memang apa ni dia tak bagi keluar Bangun sir. Tak apalah, jaga kesihatan masing-masing Sekejap Ada kawan yang positif lah. Kamu mesti tahu daripada saya. Dia tak ada. Dia penting personal hygiene dan tangan semua tu Okey, baik. So sekarang ni
Kalau kita dah dapat dah apa ni, janganlah live lagi. Video. Okey sir, okey sir. Okay, alright. So sekarang ni, selepas kita dah determine yang tadi nilai tadi kan, lepas tu kita kena draw balik apa ni free body diagram. Kan? Kamu draw free body diagram macam ni tau. Sebab dalam exam akan diberi markah juga kalau kamu draw macam ni. Alright. So maknanya setiap apa ni, setiap at each rivet or ball, it will have apa ni, two forces, which is F1 tangential force and also direct shear force. Alright, so we have two forces for each rivet. Now, okay, we know that the distance from rivet 1 to 3 is given by R1, R2, R3. And okay, and direct shear force, kita dapat 4 tadi, kan 4, kan 4. Contoh macam ni. Okay. Now, untuk rivet number 1, so 4 daya ke atas. Sebab apa daya ke atas? Because this one is a reaction. The external load is actually 12 ke bawah, kan? Right. So the reaction must be opposite direction. So that's why dia ke atas. And direct shear force. Right. Kemudian kita ada F1. F1 ni adalah reaction tangential force. Kenapa dia macam ni? Because this force is perpendicular serenjang dengan R1. Kenapa perlu perpendicular? Sebab daripada F1 ni dia akan create moment. Arah moment must be berlawanan dengan arah moment daripada external load tadi. External load arah moment dia adalah clockwise. Kan? Clockwise. So moment from the tangential force must be counterclockwise. Dan arah dia must be kita kata perpendicular. So that's why kamu ada daya yang perpendicular dengan benda ni dan arah dia ke bawah, because arah ke bawah ni it create a anti-clockwise moment atau counter-clockwise moment. Okay. Right. So that's for rivet number 1. Rivet number 2, daya dia macam ni pula. 4 sama ke atas. Sebab dia direct shear force. So memang ke atas. Cuma F2 dia ke bawah, dia macam tu pula. Sebab apa? Sebab tadilah kita ada distance R2, rivet number 2 to the centroid. Dan kita akan ada daya yang perpendicular. Perpendicular. So these forces perpendicular to the R, and then the direction must be ke atas begitu. Because this direction will create a anti-clockwise. Anti-clockwise to the centroid. Anti-clockwise moment. Okay. Dan begitu juga dengan bull number 3. Bull number 3, direct shear force 4 ke atas. Kemudian F3 ni, dia macam tu pula. Sebab apa? Sebab dia adalah because these forces must be perpendicular to the R. And then it will create a counterclockwise. And it will create a direction, it will create moment, the opposite direction of the moment from the external load, MPE ni. So dia akan ada moment yang counterclockwise. Okay, moment untuk apa ni, from rivet ball number 1 counterclockwise, rivet number 2 counterclockwise, rivet number 3 counterclockwise. Okay. Alright. Okay. Alright. So satu persatu. Okay. So ball number 1. Ball number 1. Okay. So 18.34
kilonewton yang kamu dapat tadi. Kemudian, okey. Yang jadi masalah sekarang ni, bukan masalah apalah, masalah apa dalam apa ni, kamu jawab soalan ni sebenarnya, nak cari ni angle ni, theta dengan alpha ni. Okey, yang tu yang banyak yang salah, banyak yang salah, yang jadi keliru. So tak apa. So let's say kita ada ball number 1 macam ni. So let's say this is a F1 18.345 kilonewton. Then we just take apa ni, the angle theta here. Kita tahu distance kat sini adalah 75 kan. 75 kan daripada apa ni yang kita dapat tadi, centroid tadi, and the centroid. We know that 75 millimeter. Kemudian this one is R1 dan juga distance di antara apa ni centroid is 40 lah, dan 40 mm. So daripada sini kita dapat alpha. So tan alpha. So is tan alpha. And tan alpha equal to 40 bahagikan dengan 25. So kita akan dapatlah nilai dia. Lepas dapat alpha, sebenarnya apa yang kita cari? Kita yang cari theta. So 90 tolaknya alpha dapat nilai theta. Right? Right. So after you have determined nilai theta, summation of forces in Y. So summation of forces in Y, kita ada, in X, macam Y. Ni X summation of forces in X. So for X, summation of forces for X adalah 18.345, yang ni cos theta. Kan? Kita cari ini cos theta, so ini daya ke kiri macam ni. So kita akan dapat 18.345. So kamu boleh letak negatif, tak apa. Saya tak letak negatif. So untuk apa ni, untuk memudahkan kamu letak negatif pun tak apa. Letak negatif. Maksudnya dia ke kiri lah. Kiri. Okay. So and then that's for summation of forces in X. So summation of forces in Y. So we have a 8.345 kilonewton sin theta. Bila sin, saya tolak ni. Saya tolak 4 ni. Actually kamu okay, mungkin salah. Kamu buatlah 4 ni ke atas sebenarnya. 4 ni positif lah. Kita ambil senam macam ni lah. Maksudnya ke atas sebagai positif, ke bawah negatif lah. So saya terbalik lah. Sebenarnya boleh je kamu nak letak ni ke bawah sebagai positif kan. Tak ada masalah benda ni. Sebab apa? Sebab nanti kita akan ada okay. Boleh ke? Sorry biasalah guna handphone is problem with the connection So maybe after this use some camera, kena ada kamera kat sini. Okay, dengar Still the network is Boleh.
Alright, so okay. So this one is okay, kamu letak this is apa ni summation of forces in Y. So kita ada 18,354, 345 sin theta. Ini kamu tukar lah. Kamu tukar ini positif, yang ini negatif. Negatif. Sebab apa? Because why negative? Because when we resolve in Y is a downward force. So it's negative. So yang ini negatif, yang ini positif lah. And so mungkin maybe you may get a negative here. But it's okay because when we do a resultant of forces for bond number 1, so we have a summation, square root, summation of x squared plus summation of y squared. Nah, ini resultant lah kan. So kita akan dapat kilonewton. Itu kamu boleh buat. Kemudian tak apa, dan kamu akan calculate. Kemudian untuk bond number 2, so sama juga case dia, bond number 2 ni kita kena determine nilai angle dia. Determine nilai angle dia. So katakan saya buat macam ni lah, saya buat angle theta dia macam ni. Actually boleh je kamu nak dapatkan theta belah sini kan, theta belah sini. Okay, so terpulang lah. Tapi saya buat macam ni lah, lebih kurang. So let's say saya dapatkan dulu alpha. So alpha is tan alpha equal to 75, 40, 75 ni. 75 sebab dia 75 kat sini. Kemudian 40 bawah ni. Alright, so sorry. Dia macam ni, dia macam ni. So 75, 40. And okay. 40. So kita akan dapat alpha. So selepas dapat alpha, dapatkan theta. Okay, faham kan? And then kita buat summation of forces. Yang ni pun saya buat dia ke kiri juga kan. Dia ke kiri. Dia summation of forces ke kiri. So negatif lah. Negatif 18.345 sin theta. And sin sebab apa sin? Theta kat sini. Kan theta kat sini. So bila kita resolvekan dia ke sana lah. Bila ke sana, maknanya dia guna sin theta. And sin theta Okay. Alright. So kita dapat negatif in summation of forces in the X. Kemudian summation of forces in Y. So summation of forces in Y kita ada positif. Sebab kita ada Fi. So 18.345 cos theta campurkan dengan 4. So dua-dua positif. Dan kita dapatkan resultant. And then untuk bond number 3, kita hanya ada arah X ke kanan dan juga arah Y. And so kita ada summation of forces in X sama dengan 17.266. Kemudian summation of force in Y kita ada 4. So dapatkan resultant. So kamu akan dapatlah resultant dia. Okay, kamu cari dulu boleh? Resultant, all the resultant Kamu cari resultant untuk bond number 1. Okay. And then kamu cari resultant untuk bond number 2. Kemudian kamu cari resultant untuk bond number 3. Nanti kita continue lagi nah. Cari dulu tau. Okay, right? So, okay. Kita cari dulu. Thank you. Okay.
Okay. Ada tak? So kita dah apa ni cari, we need to determine the um, resultant of forces. So this resultant of forces is actually the shear force. Shear force is actually a shear force for each bolt and rivet. Okay. So please make sure in your exam you determine each of the rivet ataupun bolt. Okay. Because if you determine for each, so you will get the marks for each value that you get from each rivet. So there will be a mark for each rivet, the resultant of forces. So okay, please make sure. Kemudian dan satu benda lagi adalah angle lah, yang banyak yang salah di kalangan student untuk determine angle kan. So determine angle tu memang ni jugalah, maknanya kena praktis lah. Tapi dia simple lah. Angle ni dia melibatkan tangent lah, tangent, sin, cosine. Okay, so tapi nak kena tengok lah. Okay. Bolt number 2. Kalau yang bolt number 1 tadi kamu letaklah negatif maksudnya apa ni, untuk arah X sebab dia ke kiri, bila after you resolve to the left, so negatif lah. Okay. And similarly for bolt number 2, dia ke kiri juga, so for X is negatif lah. Summation forces in X is negatif. Tetapi summation force in Y is positif sebab dia ke atas. Macam bolt number 1 ni, summation of forces in Y also negatif lah. Yang apa tu, yang 18.34 sign tu yang negatif ni. Tapi yang 4 ni positif. 4 positif Situ And then right. Bolt number 3, bolt number 3 dia ada arah X dan juga arah Y sahaja. So summation of forces in X is 17.266 kN and summation of force in Y is 4 kN. Okay. Right. Okay, kamu cari dulu resultant of forces for bolt number 1, bolt number 2, bolt number 3
Kalau kamu tengok ni masyarakat ni kat Jepun, uh, ini bahasa Jepun saya. This one is actually apa ni, bila punya dengan rambut saya memang because in overseas selalunya apa ni, jarang banyak cari orang ni rambut dah, so panjang sikit rambut saya kat belakang. So this one is apa ni, sensei Nihongo. Ini dia bagi apa ni, dia bagi sijil selepas tamat apa ni belajar, because this one is course apa ni bahasa Jepun dia orang macam ni, dia apa ni, dia punya, kalau kamu tengok dia punya apa ni, dia punya ceremony of apa ni, apa-apa saja yang bagi sijil, dia akan mention dekat sijil tu apa-apa dia tulis kat situ, dia akan bagi lah. Dia macam ni lah, macam kamu grad lah Okay. Then apa dia ni? Apa ni? One ni dia lahir dekat sana. Ni basikal saya bawa balik ni. Kalau saya pergi surau kat tanya ni, dia macam rare sikit lah. Okay. Yang ni musim bunga sekarang. Musim bunga. Bagi kat kamu lah. Sajalah sementara kamu duduk calculate lah. This one. This one kita ada cultural punya ni, apa ni, presentation lah. So this one we kira yang V3 di apa ni presenter. So inilah kita punya apa ni pakaian apa ni tradisional kita lah kan, yang orang Jepun yang pakai tudung. Ini dia pakai apa ni, pakai baju macam Melayu. Ini student kita lah. Lain apa lah. Ini kau dapat apa? Sajalah. Sekejap. Jawapan kita tak sama. Okey.
V1 14.94, V2 29. Okay, I think this ini sama. Saya rasa jawapan ni betul untuk resultant of forces for bull number 1 is 14.94 kilonewton, V2 21.97, V3 is 18.8. Okay, betul lah. Okay. Right. Now, so sekarang ni kamu dah dapat dah nilai tu. Kemudian selepas kamu dapat, yang tu kita kata the shear forces for each bull. Bull 1, bull 2 and bull 3. Okay. Right. So now, so from these three values, so the maximum shear force is at bull number 2. Kan? Bull number 2 yang kamu dapat yang maksimum kan, dapat 21 point something, right? So, therefore, bila kita dapat, maknanya the value of maximum is 21. In terms of maximum shear force is at bull number 2. Bull number 2, So, bull number 2. And then, in order to determine maximum shear stress, so we use a formula tau max equal to V max over A. Now, V max is the value of resultant of forces pada bull number 2. Yang kita dapat tadi lah, yang maximum shear force tadi, kan? Which is 21.2. Kan? Alright, so that's your V max. And then divide by A. A is cross-sectional area of bull ataupun rivet. Kalau cross-sectional area of bull is kita dapat dengan pi r squared ataupun pi d squared over 4. And pi d squared over 4. Pi d kuasa 2 bahagi dengan 4 lah. Kan? Right? So, ini value dia. So, kamu just masukkan nilai V max, pi d squared. Right? V max, okay, D. Okay, so, D dalam case ni diberi dalam soalan which is 14 millimeter, right? And then kamu akan dapat berapa Pascal. So itu adalah tau max. Okay. Dia dapat. So kamu kira. So this is maximum shear stress. Okay, macam mana dapat? So what do you get? Sorry mungkin saya akan okay. So next time mungkin saya try guna saya punya PC PC dia punya line lagi cantik lah kan. Okay, Johaika dapat. Siapa dapat kan lu? Hilang mana? Okay, alright. Okay. Alamak. Alright. Okay. So
Alright, so siapa dapat dulu? Okay, nombor apa ni? Dah kena warning dah. Warning ni. Okay. Right. So, then dapat lah. It's about 142.7 megapascal. Okay. Alright, so that's good. Okay, hopefully kamu boleh faham topik saya ini. Dia sebenarnya macam ni I just want to recap. Topik ni, topik apa ni yang rivet dan juga bull ni. So the diameter is we use the diameter of a bull as in the question. Dalam apa ni? Dalam soalan tu ataupun rivet lah. And so soalan ni dia M14 kan? This question is a M14, maknanya 14 mm. So the diameter is we use the 14 mm. So the value of A is kita menggunakan apa ni cross sectional area lah. Cross sectional area. Kita tak guna 80 kita tak guna 80 sebab 80 tu dia is meant for tensile stress. Tensile stress. Ini kita shear stress. So kita menggunakan apa ni? Kita menggunakan diameter. Right? Okay. I think sebelum we end our class today, and so I would like to recap. What we have learned today. Now, first, when you have this kind of a question, first of all, we need to determine the centroid. We need to determine the centroid of the group of rivet ataupun bull. And itu yang pertama. Now, determine centroid tu, you need to know the area of the rivet or the bull. Area. Cross-sectional area lah maksudnya. Sama ada adakah area itu sama ataupun area itu. But please kamu pay attention because sometimes the question dia akan kelirukan kamu dengan bagi nilai area yang berbeza. Value of cross sectional given to you, area dia 20, rivet yang kedua 30, rivet ketiga katakan 40. So area dia tak sama. Bila area tak sama, so you need to include the value of area in your calculation to determine the centroid. Okay. Faham tak? Mana ni? Aduh. Right. And okay. And sebab apa? Sebab in the question, in the equation, so you have a area. So please make sure kamu multiply with the distance dan juga area. And kalau area tak sama. So kadang-kadang dia nak kelirukan kamu dengan dia bagi nilai area yang berbeza. Dan kalau kamu tengok dalam contoh soalan yang lepas-lepas lah. So walaupun dalam contoh yang diberi dalam kelas mungkin area dia sama. So kamu kena aware juga area yang tak sama. Alright. So itu yang pertama. So you need to determine the centroid dan in order selain daripada tu you need to aware about you need to be aware about the reference. Yang mana satu sebagai reference? Adakah bull number 1, 2, 3 sebagainya sebagai reference. And sebab dalam soalan dia mention. And so kamu kena ikutlah apa yang soalan minta. And then the second one adalah you need to determine the distance daripada to the rivet R. R. So kamu ada R1, R2, R3 and maknanya center from rivet 1 to the centroid, R2 rivet 2 to the centroid, rivet to the centroid R3. Okay.
Selalunya R ni dia guna ni lah, dia guna apa ni yang hypotenuse ni lah, teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras. And then the third one is moment. Moment load P, external load kalikan dengan jarak E. Jarak E ni kamu kena hati-hati. You need to pay attention. E is actually the distance from the external load to the centroid. Center from the from the load to the centroid. So nilai E. And then after that kamu determine the reaction direct shear force. Direct shear force ni adalah force bahagikan dengan number of mole. And so kalau katakan dia punya daya 12, number of mole 3, so 12 bagi yang 3. Kalau 4 bagi yang 4. And then yang keempat adalah tangential force. Tangential force formula dia F sama dengan MR. And kalau F1, kalau tangential force untuk ball number 1 ataupun rivet number 1, so M, R, R1. Bahagikan dengan R bagi setiap rivet ataupun ball. R1 square. Dan please pay attention on the kuasa 2 tu. Yang tu pun ada student yang salah. Okay, dia tak power kan. Dia tak kuasakan 2. Alright. So and then after that, draw a free body diagram. Allah. Sorry. Okay, kamu draw free body diagram. Menunjukkan setiap daya-daya yang ada. So kamu ada ball number 1, daya direct shear force, tangential force, ball number 2, direct shear force, tangential force, dan juga ball number 3. So kamu inlet satu persatu. And please make sure you calculate the correct angle. Okay, ball 1, ball 2, and then ball 3. Selepas pada tu, daripada analysis of kamu kena dapatkan resultant bagi setiap ball. Resultant for ball number 1, resultant for ball number 2, and then resultant for number 3. And then from these 3, you determine which is the maximum. After you have determined the maximum, so kamu dapatkan maximum stress, Vmax bahagikan dengan A, and then kamu akan dapat masukkan nilai, and then kamu akan dapat apakah maximum shear stress. Okay, so boleh? Right. I think that's all lah for today's class. So thank you very much for joining me in our first online class. And so hopefully we can do a lot more, and not only for online and also offline. Thank you, sir. Thank you. Okay, so yeah, welcome. So inshallah we will meet again in our next class. Okay, so for any updates, you can refer to our WhatsApp group. So I will update accordingly. I will update accordingly on the class ataupun some of the example that I can share with you. So please keep updated on the group. Okay, all right. Thank you very much. Okay, so Allah will meet again. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.